अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम 24 वोल्ट वाशिंग मशीन की मोटर लेके आए हैं। इसको हम आज रिवाइंड करेंगे मुकम्मल तौर पर। हाँ, इसके के सलाड जो हैं कुछ इस तरह हैं कि ये 4 सलाड जो हैं आमने सामने वाले, ये देख सकते हैं। जिसमें हमने सफ़ेद पेपर लगाए हुए है 7 नंबर, ये छोटे हैं। और ये जो 8 आमने सामने वाले हैं, ये 8 सलाड हैं, ये भी 8 सलाड हैं। ये सलाड जो हैं ये बड़े हैं, इसकी साइड जो है ना, इस 4 सलाडों की इससे ये छोटी है और ये बड़े हैं। ठीक है, इसकी वेंडिंग फार्मूला को दिखाएंगे और आपको इसकी स्टार्टर की नाप करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 इंच 6 सूत्र, ये 1 इंच 6 सूत्र है। और अंदर की नाप जो करते हैं हम, ये 2 इंच और 3 सूत्र है। ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें हम सिल्वर वेल्डिंग का फार्मूला बताएंगे, क्योंकि ये सिल्वर वेल्डिंग का अलग फार्मूला होता है, कॉपर का अलग होता है, थोड़ा सा फ़र्क इसमें होता है। क्योंकि हम इसको सिल्वर वेल्डिंग में 26 नंबर तार लगाते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये इसका फार्मूला है, डायग्राम है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका वेल्डिंग फार्मूला है, वाशिंग मशीन मोटर वेल्डिंग सिल्वर फार्मूला, जिसमें 24 सलाड हैं। और 24 सलाड में 8 सलाड छोटे साइज़ के हैं और आमने सामने के 4+4 सलाड हैं। और 16 सलाड जो हैं वो बड़े हैं, वो भी आमने सामने 8-8 सलाड हैं। ठीक है दोस्तों, तार नंबर 26 का इस्तेमाल हम करेंगे। स्टैंडर्ड वाइज गेज 26 होगा और ये इसके टर्न है, आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक 4 की पिच में आएगा 100 टर्न, एक 6 की पिच में आएगा 160 टर्न। ठीक है, ये आप रनिंग भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन की मोटर जो होती है दोनों तरफ फॉरवर्ड और रिवर्स चलती है। ठीक है, और ये एक वायरिंग हमारी हो गई और दूसरी वायरिंग 26 नंबर था सिल्वर स्टैंडर्ड वाइज गेज 26 नंबर। चक्कर जो है 100 चक्कर 1 4 की पिच में आ जाएगा और 190 चक्कर 1 6 की पिच में आ जाएगा। ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, ये डबल कोयल आ जाएगा। और एक सिंगल कोयल हम डालेंगे, एक 6 की पिच में आएगा, 190 टर्न आएंगे। ये 2 सेट जो है सिंगल कोयल में आमने सामने आएंगे। कनेक्शन इसका सीरीज में होगा, देख सकते हैं। और ये इसकी स्टेटर की नाप है 1 इंच 6 सूत्र ज़रबे 2 इंच और 3 सूत्र। ठीक है दोस्तों, हम इसके कोयल वगैरह बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, ये कोयल एक कोयल हमने डाल दिया है। इसके टर्न है 100 टर्न और 190 टर्न है। ठीक है, और दूसरा कोयल जो है इसके आमने सामने डालेंगे। 100 टर्न 190 टर्न वाला इसके आमने सामने डलेगा 1 से लेकर 6 तक का। ठीक है, और इधर जो है ना सिंगल कोयल हमारा डलेगा। ठीक है, इधर सिंगल कोयल होगा, आमने सामने डबल कोयल हो जाएंगे। सही है, और इधर जो है हमारा सिंगल कोयल आ जाएगा, क्योंकि इधर ये सलाड जो छोटी हैं इसमें दूसरा कोयल नहीं आ सकता। इसमें ऊपर वाला जो है ना वो कोयल हम डालेंगे, वो ऊपर वाले सेट जो हैं वो भी डालेंगे। ठीक है, अभी दिखाते हैं कि ये हम सेट किस तरह डालते हैं। एक सेट हमने डाला हुआ है, ये देख सकते हैं कि कोयल को हम इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह। ठीक है, कोयल की एक लेग्स ये है और दूसरी कोयल की ये लेग्स ये है ऊपर वाली। ठीक है, इसको इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह पकड़ के इसकी जो है लेग्स इस तरह आ जाएगी। ठीक है, इन स्लाइडों से गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, फिर 2 खाली इसमें छोड़ देंगे, फिर चौथे कोयल में डालेंगे। इन दोनों में आएगा। ठीक है, इन दोनों में चौथा कोयल आएगा। इसका तरीका कुछ इस तरह है दोस्तों। ये सिल्वर वेल्डिंग का फार्मूला है। ठीक है, अगर कॉपर में वेल्ड करेंगे उसका फार्मूला अलग है, और आपसे कभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फ़िलहाल तो ये आपसे शेयर करते हैं। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एम इलियास दोनों को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, एक सेट हमने
کویل کی ڈال دی ہے، اور دوسری سائڈ جو ہے بیچ میں 2 چھوڑ کے تیسری سلاڈ میں ہم ڈالیں گے۔ ہم دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک کویل ڈال دی ہے۔ اس کے اوپر والی جو کویل ہے بڑی والی، اس کو اس طرح پکڑیں گے اور ڈالیں گے اس طرح، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو اس طرح پکڑیں گے اور اس طرح ڈالیں گے۔ دوستوں یہ دونوں سائڈ ہم نے ڈال دی ہیں۔ اب جو ادھر سنگل کویل جو ڈلے گا وہ ہم ڈالتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ سنگل کویل جو ہے نا، یہ اس کویل والے ناپ کے برابر ہم نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ 1/6 میں آئے گا اور یہ بھی 1/6 میں آئے گا۔ اور چھوٹے کویل کو ہم چھوڑ دیں گے، بڑی کویل بنائیں گے، 190 ٹن دیں گے۔ ہم 190 ٹن دیے ہوئے ہیں۔ ہاں دوستو یہ ہم نے موٹر جو اس کے سب کویل جو ہے نا ہم نے ڈال دیے ہیں نیچے والے، دیکھ سکتے ہیں۔ کنیکشن آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ اس طرح ہوگا اس کا۔ یہ ڈبل کویل ہے، یہ ڈبل کویل ہے اور یہ سنگل کویل ہے۔ اس کو ایک کو چھوڑ دیں گے، اس کو اس سے جٹ ہو جائے گی۔ اور جو ہے نا یہ چھوٹی کویل جو ہے، چھوٹی والی کویل والی لوپ جو ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس ڈبل کویل والے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کا کنیکشن کرنا ہے۔ یہ ہمارے 2 نکل آئے جائیں گے مین کنیکشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اوپر والے وینڈنگ کا کنیکشن اس طرح کرنا ہے کہ ہم عام وینڈنگ کنیکشن جیسے کرتے ہیں اس کا اس طرح کنیکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اس کا دوسرے کویل جو ہے وہ ہم وہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح ہم کویل ڈالیں گے دوسرے۔ ایک پہلے دیکھ سکتے ہیں دوستو، اس کو اس طرح پکڑنا ہے۔ اس کی پہلے ہم نے جیسے میں بتایا کہ یہ لوپ جو ہے اس طرح ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ڈالیں گے کویل کو، ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ڈالتے ہیں۔ اس کا ایک سائڈ جو ہے ادھر سنگل سلاڈ میں آئے گا، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ اس کا ادھر آ گیا اور دوسرا سائڈ جو ہے وہ اس سلاڈ میں آئے گا، اس سلاڈ میں۔ یہ سائیکل کی میڈیگار والی تار اٹھا کے، کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے، اس سے ہم جو ہے نا ڈبل جدھر کویل آتی ہے اس کو بٹھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں سائیکل کی میڈیگار والی تار ہے۔ ہاں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کویل ہم نے ڈال دیا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کویل جو ہے تھوڑا سختی سے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پرانے الیکٹریشین ہیں ان کے لیے تو مسئلہ تو نہیں ہے، نئے ہیں ان کے لیے ذرا پرابلم کی بات ہے، ذرا کوشش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سلاڈ چھوٹی ہے اس لیے ذرا تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کویل ڈال دیا ہے، اب سب کویل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کویل جو ہے نا ہم نے ڈال دی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سب کویل ڈالنی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنگل کویل ہے اور یہ ڈبل کویل، اور اس کے بعد جو یہ سنگل کویل ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈبل کویل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سب کویل ڈالنی ہے۔ یہ جو اندر والے جو ہے نا پہلے میں نے بتائے ہیں 100 ٹن اور 160 ٹن ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی کویل کے 100 ٹن اور بڑی کویل کے جو ہے نا 160 ٹن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کی کویل ہم ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ویڈیو ہماری اختتام پر پہنچی، ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ایم الیاس الیکٹرانکس کو، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں آپ رائے کا ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔